Odofo onyankopon hira. Ene na so ni hia from Story King. Utimi follow me page on Facebook. YouTube nso na esiama. Ene mo asem ketua bi de ma asem no mato ni din se suru ni oben wo. Mame, eya suru ni oben wate. Papa, suru ni oben wo. Na sa wo hwehwe wo tamfo a mesere wo se nko akiri. Wo tamfo na wo frɛ sa damfo no. Na damfo mpanifo ese ase akire se odadafo. Mpanifo ka asem bi omo sese nka bibi ni wiase a nka yeda nka yentupun. Omo kasa media ma adwenim akire me se nya honhom ntia efise honhom ebafia wo hia safo a na embom nipa a omo benye nti na omo kasa. Mpanifo sa ka asem bi omo sese aboa bi beka wa efiri wontumam. Enu nti na meka kire wo se wo obi a usuru na suru ni oben wo. Ma me mesere utu nan a hwe ba bia di besiye as wo dasani ne nan tabro mposi ho a tu fasi ba bi foforo ne wiase enipa hu. Wonim se munua ba ma de mintimi nkasa abra menka abakosem. Emre bi atwam emo adoma krom ekom esi ho yie. Na ne wo aboa bi a ne yefre na apan. Na apan na oya aboa bi a na onante efom etese akokohwede. Na otu enso kosoro etese akokohwede. Na wo hwe se ekom abakuro nim no. Na asem okan se banu eso a emia. Enu nti otu kosoro nko ade wo so pe esoro adamfo na se nkese wonam soro na se ne ho kire na wonya boafo. Enu nti okokofa akroma adamfo. Enu odwene hu se wosanso nante asase so. Enti se saade a wo so wonya adamfo enso ewo efom. Enu okukonya akoko enu ofa na adamfo. Na wo ye ya ma akoko ene akroma eba beka bom to mo ye namfo miensa bia na be ya din so dasani ebetimi atete wo ntem. Na dakubi asembisi akoko sore ye na ne baba akoira odwene ho a wante ase wanka nkire obia ade sa achen bie mu a na ne baba ako asaira no so we die menti ase me frɛ namfo yi na me dia to manim bia no bi be mama kwankire bi ebetimi mama hu me ba no abro kokohia namfo no ohia namfo ka kire apan ka kire akroma no akroma bie na no so we die normal no so hwɛ me mamie nu ayira asɛm a wo ka ne sɛ normal wo de wasesa wo ma de akogu soro senka wo ma wo fom na senka obi fa anka be hu sɛ ya asɛm a wo ka yi ha akokɔ yi ntinka akokɔ ani akroma ba beko ɛna aboa pan sɛ montomo to ne boase ne omo kasa ma obi a akoma to ne yim omo kofi ade kyen ya na akokɔ baba ko asaira ne ba oba ne bufu yi no ofre na mfo no sin anuanom sese me baba ko asaira me pese me ko abisa akroma bie na no so me nko abisa ne ya Kristofo no so hwe me bayira no me ko abisa wo si ya Kristofo na Christ da be na obekasa me ntwe ma me ba anyira biem enti woka na kroma aka enti nkesa kwakoye ntokwa enti datam na asrewa etwem na bo asrewa ma hwe hu se anytime bia metwem wo ha bia akesifo mienu na moko abo apan ene da bia okanya nsasem atumutiri na dai nyankopon obo mo adom ade akesifo no wamfanya nsantumutiri mu ana aduru tama wasa modwene munya jimi no na munsie nyansa mfiri apan ho ni se da bia na moko abra okansa no ena akromaka so mfa nko asem mfiri onko do bia mfere ne ha akokon so mfa ne jimi sem mfiri onko do bia mfere ne ha betasem a okan ye no se na ye akokoya ena ya akroma so ya enti akroma da dwene hunhun se akokokọ abisa ne to bedadi enu nti asem abai obehye da gina so aye bibi se ne ebe ya akokọ na adwene enko abisa ne so enu nti ohyeda kwa akokọ ho no se akokọ yi ma hwe hun se apan ya je ni munyam obia eka se ono ninim nyansa na yanhwe ya emwadoma nyina behun so no ne onyansafo enu nti mepese yemfa no mfa kwan bi so ana akokọ busan se de kwan na pese yemfa no fa so hwe behun se na na adwe
o kwadu e wo ho waka se mu obi amfa ne nsanka na obi anso nim se aboapan epe fruit pa enti yemkonko wia kwadu yemfanko hye baabi yemfanko hye baabi a oda na se yehwehwehwehwe a yebehu se wo no ho enipa nyinaa behu se wo ye okromfo emoadoma nyinaa behu se wo ye okromfo na chese ni nyansa no so manfa so o se da bi media menya no se no yenye because yehu se ne yagini ne yema no hu se onu mom na agini wana kokodi nachi akodi nachi no mkoko wia na kwadu ade achi ye na etoto nani a ohu ne kwadu no obi aba betwa bi na hwan na aba befa me kwadu eno nti obodawuro e ka kire omo se wo wunim se wafa kwadu no bra enye sa ohwehwe na so oba behu se ewo ho a ekwan wo do befa so no enya de a wo bepe empanifo si wunim tirimu a kiraman onkum aboapan ankohwehwe ni fie anhwe se obi afa hye ho anase wafa efi se wonim se onfa hwe abra for stati so omuwura fie mu omuwura fie mu a no mkuko pia pan fie omukoye kwadu ne guhui aboapan se wo kromfo no se me mfa me nsanka hwe no se omusi umfa won sankan esi dai ena kwadu no begu ho ose umpa mumusa akoko meni akoko ene akroma ne nam omoni tua se me ene kwara nimpie no mse na sade die nipa no uba bewia na enra nso se ene umpi no se enra akora no na me no mo ne nam akoko mbie na no se oni ene nam o na se yenim ekwan ba beda ho akroma se no oni ene nam na nso ewiase ehunti mu hwehwe mu yie apan bekan day omo anyi nani no mde no ko na nadwe anim ye ko na nadwe anim a apan beka day na se efi ne kro be hyehye mrama no enam hwia okoko hwia ono ne kwadu nti efi ne kro betutu ne ho ntakra na watu akosoro amnahu akobabia se ne ebe ya ohun ne ntakra biem na ne ho ntakra na wotutu no opesa mansan nyina ni tone so a ombisa sa adentina aboapan ase wotu nanso oni ntakra na obi abusa yaka na bakosem ama abaye abakosem ababeda ho eno ntine ne aboapan ono wotu ono nso awonye ntakra bo no nana ekoso hye mra ka kire ni se woya aboa wotu na so wonim na so hu se watu a aboa bi obehunu bia wonchimi mpra no na osaka kire ni se ompese oni asase aboa bepe ompese oni soro aboa bepe eno nti na kwaya din ama apan nti apan fa no ho adwene sese obi ba behu se watukura na se wosidua so a yebepira no na se wonante fom so a yebepira no ane yese saade a se okọ edua so a ode ne nan ebebobọ ho na ode ne ti ahwefom eno de ba oni asorobo anyepe ba oni afom aboa enyepe ohun wiase enipa ben no wohun ni ode ye no yemfa mra enipa fan enipa bi wo ho a omote se akroma ene akoko omo ben yen nanso enam nyansa ye wosen wo munti omutimi de oto asemu enam ofom de akura wunti wotimi de oto asemu enam ade bi anyankopon de ache wunti omunya mo de obeto asemu eno nti na meka che se suro ne oben wo mame hwe nipa yie menwen se wo menam hoidie na mewo hwe wade kitua bi a wo nipa ni bere nanso wonna unhu ntia aboapan na woni hwe obeti ni nyansa na wo nti e madamfo e ba be dey e ba betano enamfo bi wo ho nso atam so mo ka asem a e ya yenhwehwe mu yie adamfo bi timi ba mo ye namfofo miensa we sesise wo ye so kobusa mo so jai because wonim se wo kobusa mo obehu no kore no aboa kroma ohun sakokọ ekọ bisa obehu no kore no enti e wo so yi na adwene firi so enamfo bi ho mo ben ma ehun so mo peye asem ato wo no a wate sa manfo ko eka no ukobusa mo so jai we wo ko mo nka nyansa sem bi enkyere oboa onim so kobusa mo a ne to bedadi mame masem ne tenten ni tietie nyina ne se hwe namfo a no mo nante yi wate
ni wiase wo hwehwe otamfo a otamfo de oni akiri oben enipa wo akiri wonte wo asem enipa wo akiri be den so obetime praw na mbom nipa wo frɛ ne sa damfo no hwɛ ni ye wo ka asem no wagya tokura atotum asasem ba wanya ba bi afa onyankopon hyira onye wakoma so ade ma se ne da bia me no hia meka no e ma remfi se obehye na obecomment and na so ni me hia e frame story king with me follow me page no every week bia new story about bonting o ma ba